Mayong gabi ma'am, mayong gabi. So this is the mga procedure no, step by step unsaon pag gamit sa atuang Photoshop. Step 1, open the computer. Di man ta makakuha dayon sa Photoshop bantog open sa dato mo na computer ba, utok, mindset. You serious? Step 2, if the computer is already open the Photoshop. No, pag human nimo kanang open sa imong computer, dito na dayon kamo proceed sa atong sa atong Photoshop. So dito na dayon ta. Makasulod na ta sa Photoshop. Pag human sa sulod, din na punta sa step 3. What? Bro, what are you talking about, man? Step 3, go to file and click the new project. Dira na ta mag-click din sa atuang new project. New project ha. Sa step 4, open the Chrome and Chrome ay pagunahon na og lain lahi na picture rata sa picture. And insert the picture you want to edit. Ngita tag mga picture. Ang galing! Step 5, copy paste the picture and paste into Photoshop. So pag mun natog kita sa mga picture. Pag man natog kita sa itong mga picture, i-copy paste nato na siya, tapos i-paste nato sa Photoshop, tapos dito na dayon nato na. Pag man step 6, use basic tools to edit the picture. Dira ta gamiton nato tong mga basic tools para i-edit sa picture nga ato ang gikuan. Gikuan nato picture ni crush. Step 7, if the picture is already edited, click the menu and save as. So i-con na to, i-save na dayon na to, ituplo ko na to ang menu na nasa pinakakilid, tapos i-con na to, i-save na dayon na to ang picture ni crush. Step 8, write the file name. Sulat na na to ang file name. Ito na to dito ang pangalan ni crush. Step 9, click the X to close the Photoshop. So human natag kuan edit sa picture ni crush, ato na dayon ng i-X para mawala na. Tapos step 10, pag naka-X na, step 10, click the window and shut down the computer. Pag human natog kuan close sa Photoshop, siyempre gikan man ta gion man nato tong computer, i-close na pud nato para di maguba ba, para okay japon na japon tatrada sa atong computer, makagamit japon ta. Na din to na window, tapos i-click din na to ang shutdown. Moro to maayong gabi.